The commander issues the order. Russian troops gear up, putting on body armor as they prepare for the assault. They advance to the front line and quickly move into cover inside previously captured buildings. What they don't realize is that a Ukrainian Mavic drone is already watching the area from above. Their movements are relayed in real time to Ukrainian forces on the ground, who begin engaging. Держим, держим. Держим, не пропускаем. Russian troops push forward, taking positions just meters from the building, staying low beneath the windows. Сыпани чуть-чуть, сыпани чуть-чуть. A Ukrainian commander attempts to establish communication, but the Russians continue firing toward the structure. Съеб... отсюда! Вы слышали? Meanwhile, Ukrainian forces receive constant updates on enemy positions. Мовчить секунд. Есть? А де радійка? На 12? Ну що ти молчиш, сикло? Три під стіною. Вона стіною. Гранату. The firefight intensifies. Ukrainian soldiers are pinned on the first floor. Time becomes critical. If they remain in place, Russian FPV drones could level the building within minutes. The commander calls for support to push the Russians back. Сварог, не помагайте, помагайте. Russian drone operators act quickly. An FPV drone is launched, heading straight toward the window. З 12-ї чи 6-ї? З 12-ї, все з 12-ї. Плюс. Ukrainian troops hold their ground. Suddenly, a radio report comes in. 2 Russian soldiers are exposed in the open. Вибіг куди? До першого побіг? До першого побігу 2. До першого у 2 уходить. The commander tries to get more details, but communication breaks. Ukrainian soldiers reposition and prepare to fire from the windows. Один біля входу і прячеться за стіною. Працюємо. Обережно, один біля входу тут. Два мінус, да? 2 мінус. After a short burst, confirmation comes in. 2 Russian soldiers are neutralized. The drone continues to monitor the battlefield from above. Приймай інформацію. 3. Лежать. 4. Як ти виходиш із свого під'їзду, в праву сторону за стіною. Прийняв. Справа від входу останній! 3 мінус! Койотик! Работай по петухам! Это наш дом, сука! Пошел! Ukrainian troops engage from multiple directions. The Mavic drone identifies the last remaining soldier, taking cover behind a wall. The information is passed immediately. Справа від входу! Гранату справа від входу! Там... Нам! Хорошо. Я те с***ю, блядь! Де ти є, с***? Я тебе поштурмую, пі***! The team leader is now just meters away from the position. He contacts command for updated intel. At the same time, other Ukrainian soldiers attempt to communicate, urging the remaining Russian soldier to surrender. Здавайся, с***! Здавайся, пі***! Здавайся, пі***! Все?
Гриць, якщо в тебе є можливість вийти на драбину, то дивися, десь якраз іде повтихають. But it appears to be too late. Drone operators confirm multiple casualties on the ground. Дивись, вони всі лежать, але чи вони на 200 чи 300, ну, я не знаю. Давай так, беремо так, що вони 300. Зараз будемо спробувати допрацьовувати їх засобами. Щас допрацюємо, щас будемо допрацьовувати. Рус... Ну що такое, а? А ну глянь через рішотку, вони там всі лежать. Красунчики ви мої, розтулую вас. Бах! Ukrainian troops fire a few controlled shots, then cautiously check outside. The area appears clear. Скільки бачиш? Два. Дай я подивлюся. Ти мене тут маєш за броню, коли я скажу, приймеш назад. Добре? Дай ну. Я даю йому. А четверту? Четвертий зліва, напевно. О, теж чотири. Чотири. Є? Епініха. Давай назад. Всі 4 допрацювали. Всі 4 200. Так, допрацювали. The team leader reports the situation, but suddenly, more Russian troops emerge unexpectedly. Ukrainian soldiers react quickly. They attempt to deceive them by calling out, pretending to be friendly forces. Выходи быстрей, выходи, пока сейчас окропы меня возьмут окропы, возьмут окропы, будет, быстрее иди ко мне, быстрей, помоги мне, помоги, сука, ты человек или нет? Я стою, поранен, блядь, выходишь или нет, сейчас меня забаранят. The Russians hesitate, but don't seem convinced. The Ukrainians continue trying to mislead them. Возьмут, давай, сейчас окропы меня. After several tense minutes, Ukrainian forces receive the order to disengage and withdraw from the area. Meanwhile, another Ukrainian unit carries out an intense assault while clearing green zones where Russian forces had established positions. The clip opens with an attack on a dugout, ending after a short firefight in which 3 Russian soldiers surrender. Выходи, выползай! Остальные по той же схеме! Контроль третьего! Все, ложись на живот! Не будем вам сказать! Ложись, тихо, молчи! Кидай автомат, вперед кидай перед собой! Вас только 3! Есть еще кто? Их завалили, все. Не дурим. Сохраним вам, сохраним. Ножик дай сюда. Ножик? Да, сюда. Дай ножик, ты вросся. Я не могу. Документы есть какие? Нет. Кто такие? Какой батальон? Какая бригада? 9 МСБ. 9 МСБ. Откуда ты? Омск. Омск? Есть. На ту лесополосу едут. Огонь можно открыть. Ukrainian fighters, while advancing through the forest, noticed Russian motorcyclists passing by. The fighters immediately opened fire on the enemy. The first motorcyclists were lucky the fighters missed. А ну стоять, скотина! However, the others were not so fortunate. After trying really hard to escape the Ukrainian bullets, 2 Russian soldiers were eliminated, and 2 more were taken prisoner. At least one of the motorcycles was also captured. Что? Где? О, там наверху тоже ходит. Мотоциклы лежат, они никуда убежали. Подожди. Убиты?
Русский, давай уходи, у тебя шансов нет. Слышь, русский? Да, вот так, сколько вас там? Двое, давайте на поле. Сюда, сюда, сюда. На поле я вам сказал. Оружие бросай, я придурок. Оружие бросай, ёб твою душу. On another front, Ukrainian soldiers move fast toward the front line, keeping low and tight as they push through open ground. The air suddenly changes. A distinct buzzing cuts through the silence. A Russian FPV drone. Не знаю, бачиш? Бачу, вверху, над тобой. Смотри. One of the soldiers calls it out, scanning the sky, trying to lock onto the sound, while the other spots it first and takes it down with a quick burst. Смотри. As they move, fresh footprints lead them to a suspected Russian hideout. The team approaches cautiously and calls for surrender. І здавайся! Пробуй доходить. Там клеенка, давай туда наваливай.